गुड मॉर्निंग पिलामाने देख वर्तमान कोविड समय रे आमे जेहेतु घर बाहर नहीं कौन सी जगह को जीवा नहीं घरे रहिबा एवं सेफ रहिबा ता सहित आमे एई समय रे पाठ प्रति किपरि समय को सदुपयोग करिबा से समय आमे शिखिबा उचित एवं निजे मध्य से टाइम टा किपरि सदुपयोग करिबा तुमे माने जानिच। वर्तमान घरे बसी किछि काम नहीं मोबाइल जमा भी धरिबा उचित नुहे। मोबाइल को जिते दूर रखिबो तुम फ्यूचर पई बहुत भल से तुम्हें पाठ यही समय जो बही अच्छी पढ़ले तुम बहुत उपकार कारण जेहेतु वर्तमान समय आउ एना तो ऑनलाइन क्लास आरंभ हो गलानी। ऑनलाइन क्लास माध्यम आम जो पाठ भी पठेबू से पाठ को दयाकोरी ध्यान सहित शुणव और बुझब ता सहित घरे पढ़ रिपीटेड है। तो आज आम पढ़ा देख साहित्य बहीर वृक्ष महात्म्य पद्य अच्छी। वृक्ष महात्म्य रे किए अच्छा प्रथम जो विषयटी आमर कौ विषय कहुई यार पृष्ठभूमिटा कौन वृक्ष विषय समस्त जानच गछ उद्भिद बहुत प्रकार तरु ए सब हूँ वृक्षर प्रतिशब्द से प्रतिशब्द अर्थ महात्म्य अच्छी महत्वता गोटे गच्छर कौन महत्वता आमे समस्ते जानते। दीटा जीवित वस्तु गोटे प्राणी आ गोटे गछ हेले गछ प्राणी बिना तिष्टि पारिबो किंतु प्राणी गछ बिना केबे भी बंची पारिबो नहीं। तो सेई विषय आम जानिबा। एठी लेखक किए कवि जगन्नाथ दास। कवि जगन्नाथ दास को विषय तुमे माने समस्ते जानिथिबो। देख कवि परिचय देछि जगन्नाथ दास को कौन कह जाए से केउठ आसथिले एवं से कौन पे ए विषय कौठ लिखिचंती तांको कविता के माध्यम उद्धृत होइछि देखिबा। ओडिया साहित्य रे जगन्नाथ दास पंचदश शताब्दी शेषार्ध माने 1500 शताब्दी शेष और 1600 शताब्दी प्रथम माने 1600 शताब्दी आरंभ रे से होचन जने अमर स्रष्टा आम ओडिशार होचन जने प्रतिष्ठित कवि जी कि बहुत आमर जानिथिबो कौन पंचसखा जुगर जो पंचसखा जुग तांको ना जो हेची जगन्नाथ दास बलराम दास जसवंत दास अनंत दास अच्युत दास। तो से माने होचंती आमर कौन तांको मध्य जगन्नाथ दास होचंती आमर अमर स्रष्टा। जगन्नाथ दास को ओडिया भागवत ओडिया जाति पे एक श्रेष्ठ अवदान। भागवत ओडिया जातिर पे एक श्रेष्ठ अवदान। भागवत ओडिया जातिर जातीय महाकाव्य है। तो भागवत होची ओडिया जातिर प्रथमे आमे भागवत जो श्रीमद् भगवत गीता लिखा होता तो से श्रीमद् भगवत गीता लिखिते किए है रवींद्रनाथ टैगोर हिंदी रे जोटा होता किंतु आम ओडिया रे सेटा सेतेबेले हिंदी कौन समस्ते जानी पारथिले। तो ओडिया रे जानिबा को हेले भागवत आमर से ओडिया जातिर जड़े महाकाव्य लिखिथिले हेले जगन्नाथ दास तांको द्वारा आमे श्रीमद् भागवत बोली कौन जानी पारले। संस्कृत भाषा रे रचित श्रीमद् भागवतर छाया रे रचित एही पुराण महाकाव्य रे कवि जगन्नाथ ओडिया सामाजिक जीवन को नहीं मौलिक विषय विन्यास करिसेंती। लोकप्रियता दृष्टि जगन्नाथ दास को भागवत ओडिशार घरे घरे आदृत। ताल लोकप्रियता दृष्टि तुम्हें मैंने एबे भी जानछ भागवत समस्ते पढ़िथिबो जे भी न पढ़िछ बहुत पढ़िबो ता विषय बहुत किछि जानिया को पाइबो। तो ओडिया भागवत व्यतीत जगन्नाथ दास कर आउ केतक जनाशुना रचना होछि कोन तुला वीणा अर्थ कोइली दारु ब्रह्म गीता और मृगुणी स्तुति इत्यादि। प्रस्तुत पठ्यांश जो आमर जगन्नाथ को जानच गोटे उपाधि दिया जगन्नाथ दास अति बड़ी जगन्नाथ दास है। तो मन रखिथो एटा को प्रस्तुत पाठ्यांशटी जगन्नाथ दास को ओडिया भागवतर 10म स्कंध यही जो वृक्ष महात्म्यटा आमर ओडिया भागवत आसी अच्छी एवं ओडिया भागवतर मन रखा 10म स्कंध गोपलीला अंतर्गत त्रयोविंश अध्याय अणाई। त्रयोविंश अध्याय केतरा अध्याय थाए से अध्याय 10म स्कंधर गोपलीला से विषय सेटा त्रयोविंश अध्याय आसी। यही अंशर कवि श्रीकृष्ण मुखरे वृक्षर महात्म्य विषय वर्णना कर कवि वृक्षर महात्म्य भगवान श्रीकृष्ण मुखरे वर्णना कर भगवान निजे किपरि वृक्षर कौन प्रशंसा कर वर्णना कर वृक्ष आम किपरि उपयोगी वृक्ष आम कौन कौन सब दौची
ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ଆମେ ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ। ସମସ୍ତେ ଘରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଦେଖ, ଏମନ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ପାଇ କନ୍ୟାଏ ଗଲେ ତୋଷ ହୋଇ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦେ ମନ ଥୋଇ ମିଳିଲେ ନିଜ ଘରେ ଯାଇ। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଏଠି ତ ଦେଇଛି ଏମନ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ପାଇ। ଏମନ୍ତେ ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ, ମୁଁ ଆଗେ ଅର୍ଥ ତୁମକୁ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି, ତୁମକୁ ତାପରେ ମୁଁ କହିଦେବି। ଏମନ୍ତେ ମାନେ ହେଉଛି ଏହିପରି କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ପାଇ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଇ। କନ୍ୟା ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ, ଯେଉଁ ଗୋପୀମାନେ ହେଲା, ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କନ୍ୟା। ଏଠି ଲେଖିଛନ୍ତି କବି, ଗଲେ ମାନେ ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ, ତୋଷ ହୋଇ ମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ, ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦେ ମନ ଥୋଇ ମିଳିଲେ ନିଜ ଘରେ ଯାଏ। ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା, ମନ ଥୋଇ ମାନେ ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦରେ ସ୍ପର୍ଶ କରି ହେଲା, ମିଳିଲେ ନିଜ ଘରେ ଯାଏ। ମିଳିଲେ ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ, ପହଞ୍ଚିବା ଏଠି କୁହାଯିବ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଯେଉଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ କେଉଁଠି, ନିଜ ଘରେ ଯାଏ। ତାହେଲେ ଏହିପରି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସବୁ ଆଜ୍ଞା ପାଇ ଯେତେବେଳେ ଯମୁନା କୂଳକୁ ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତି, କିଏ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯାଆନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗଲାବେଳେ କିଏ, ଗାଈ ଚରାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଗୋପୀମାନେ ଯମୁନା କୂଳକୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ତ ସେଇଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଯମୁନା କୂଳରେ, ଯେହେତୁ ସେ ଗୌଡ଼ ଘରରେ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲେ, ତ ସବୁଦିନ ସେ ଗାଈ ଗୋପ ମା ବାଳଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଗାଈ ଚରାଇବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ତ ଯମୁନା କୂଳରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋପୀମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ତ ଗୋପୀମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ସବୁବେଳେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହିପରି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ବା ଆଦେଶ ପାଇ ସେ ଗୋପୀମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇକି ଯାଉଥିଲେ କେଉଁଠିକି, ତାଙ୍କ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ପ୍ରଣାମ କରି ମିଳିଲେ ନିଜ ଘରେ ଯାଇ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ି ଗଲେ ହେଲା, ଫେରିଲେ। ତାପରେ ହେଉଛି ଗୋପାଳ ମେଳେ ଦାମୋଦର ଗାଈ ଚରାଇ ଗଲେ ଦୂର। ଦେଖ, ଏଠି ଦେଇଛି ଗୋପାଳ ମେଳେ। ଗୋପାଳ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ଗୋପ ବାଳକମାନେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ, ସେମାନେ। ମେଳେ ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକିରି ବା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଗୋପାଳଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦାମ ଯୁକ୍ତ ଉଦର। ଦାମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ, ଏପଟରେ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଦାମ ଯୁକ୍ତ ଉଦର, ଦାମୋଦର। ଦାମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ, ଦଉଡ଼ି। ପିଲାଦିନେ ଅମାନିଆ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାତା ଯଶୋଦା ଥରେ ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ସେଇ ଦଉଡ଼ିର ଚିହ୍ନ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ରହିଯାଇଥିଲା। ସେଇ କାରଣରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନାଁ ହେଉଛି ଦାମୋଦର। ତାହେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ, ଦାମୋଦର। ଦାମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦଉଡ଼ି, ଉଦର ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ତେଣୁକରି ଦାମୋଦର। ଏଠି ଗୋପାଳମାନଙ୍କ ସହିତ କିଏ, ଦାମୋଦର ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ, ଗାଈ ଚରାଇବା ପାଇଁ ଗଲେ ଦୂର। ଗଲେ ଦୂର ମାନେ ସମସ୍ତେ ଗାଈ ଚରାଇବା ପାଇଁ ବହୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାହେଲେ ଏତିକି ବାଟ ତୁମର ପାଠ ହେଲା।